مذاہب اور ریلیجنز اور دھرموں کے درمیان ہوتے رہنا چاہیے. یہ انسان کی یعنی خدا کے وجود کا مسئلہ انسان کی شیئرڈ ویلیو ہے. یہ آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, یہ ہندو بھی مانتا ہے, یہ سکھ بھی مانتا ہے, یہ عیسائی بھی مانتا ہے. خدا کے اوپر کسی ایک دھرم کا یا کسی ایک مذہب کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. یہ شیئرڈ ویلیو ہے, اور جب شیئرڈ ویلیو ہے تو آپس میں کمیونیکیشن ہوگا, اور جب کمیونیکیشن ہوگا تو آپ اس کو اگر روکیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ جہالت کی دلدل میں ہمیشہ پڑے رہیں. تو یہ چند ابتدائی باتیں ہیں. اب میں اس ویڈیو کی طرف آتا ہوں جس ویڈیو کو بنیاد بنایا گیا, اور اس طریقے سے ان ٹویٹر ہینڈلز نے میری چند سیکنڈ کی ویڈیو کو بنیاد بنا کر باقاعدہ ایک کیمپین چلائی اور وہ سو کال نیشنل میڈیا تک لے جانے کی کوشش کی, جو بظاہر کامیاب نہیں ہوئی. ایک فالتو کے چینل نے اس کو اٹھایا, آدھے گھنٹے پبلک کا بھی ٹائم ضائع کیا, میرا بھی ٹائم ضائع کیا. مجھے بھی اس کو دیکھنا پڑا بعد میں, کسی نے مجھے لنک شیئر کیا تو دیکھا میں نے, 2 دن کے بعد دیکھا. تو یہ جو طریقہ ہے, اچھا سب یہ جو پریسٹیٹیوٹ تھی جس نے یہ پورا پروگرام کیا, میں پہلے ہی بتا رہا ہوں, پروسٹیٹیوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, تو کبھی آپ جو ہے اس کو بھی کاٹ کے چلا دیں. پریسٹیٹیوٹ تھی کہ جس نے یہ پروگرام کیا, اس نے یہ چھوٹا سا کلپ چلایا. یہ جان بوجھ کر کلپ تو جہاں سے اٹھایا وہ ویڈیو تو موجود ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر, پوری ویڈیو موجود ہے, پوری ویڈیو دیکھو, اس کے اندر میں نے اس کی وضاحت کی ہے. اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا, اور آگے جو اس کی وضاحت ہے وہ بھی, اور پھر اگلے ہفتے جو وضاحت ہوئی ہے وہ الگ ہے. تو جسٹ اے سیکنڈ, میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ویٹ. اوکے جی, تو یہ میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے, آپ کی اسکرین پر یہ آ گیا. چلیں, یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 110, 11 مہینے پرانی یہ ویڈیو ہے. اور یہاں پر ایک بندہ جس کا نام ترکشیل ہے وہ آیا, اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو کاٹ کر وائرل کرنے کے پیچھے وہی شخص ہو, کیونکہ اس کے بعد کبھی دیکھا نہیں گیا. یہ تنظیموں کی طرف سے, سنگٹھنوں کی طرف سے چھوڑے جاتے ہیں. سنیے کیا کہہ رہا ہوں میں. چلیں, آج کسی کو لینا ہی نہیں ہے. حضرت یہ میں تو کہہ رہا ہوں, آواز آ رہی ہے؟ بیٹھے ہوئے نا یہ وہاں پہ ٹرمپ نے جو بجلیاں گرائی ہیں نا, اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے اس کے افیکٹ آ رہے ہیں آفٹر شاک. اگر آواز آ رہی ہے تو مجھے بتا دیجئے. چلو اس کو نکالو, چلو اس کو نکالو. ترکشیل مائک انمیوٹ کرے اپنا. ترکشیل کو لیا ہے آپ نے, کہاں لیا؟ جی ترکشیل پر ہی ہے. کیسے ہو جناب؟ جی بالکل ٹھیک, جی فرمائیے. ہاں جی, میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب آپ سے. جی, مان لیجئے 2 ویکتی, مطلب 2 آدمی بیٹھے ہوئے کوئی اپرادھ کر رہے ہیں. آپ مطلب اس چیز کا احساس کیجئے. مان لیجئے 2 آدمی بیٹھے ہوئے اپرادھ کر رہے ہیں. ایک ویکتی تو مورتی پوجا کر رہا ہوا بیٹھا, اور ایک ویکتی بیٹھا ہوا کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے. تو کون سا اپرادھ بڑا ہے؟ مورتی پوجا. بس یہ دیکھ رہا تھا. دھنیہ واد مفتی صاحب. اچھا, تو یہ دونوں ہی آپ میرے خیال سے سناتن کی بک پڑھ کے آئے ہیں. ایک آپ نے پراسر اسمرتی پڑھ لی, اور دوسرا جو ہے آپ نے وہ کیا نام ہے اس کا, میمانسا درشن پڑھ لیا, یا پھر کوئی اور پڑھ لی, مہابھارت وغیرہ پڑھ لی. دونوں کتابیں پڑھ لی آپ نے لگتا ہے, اور سوال کا جواب ہم سے لینے آ گئے. ہاں نہیں وہ تو خیر چلے, ترکشیل صاحب تو چلے گئے. اصل میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے میں بس سمجھا دوں. اگرچہ بیک سٹیج ہے لیکن ابھی لینے کی ضرورت نہیں ہے, unless if he has a further question. دیکھیں, جب یہ ہوتی ہے بات کہ مثلا ایک سینیریو بتایا گیا, بھائی 2 آدمی اپرادھ کر رہے ہیں, ایک آدمی مورتی پوجا کر رہا ہے اور دوسرا کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, تو کون سا اپرادھ یا کون سا جرم زیادہ بڑا ہے؟ تو ایک انسان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی لگے گا کہ مورتی پوجا کرنا کون سی بڑی بات ہے بھائی, کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا وہ. اچھا, جو آدمی کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, اس کا ریپ کر رہا ہے, یہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو ایک جرم میں
दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरे जुर्म में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। अब आप यहां देखें, वहीं चंद सेकंड के बाद मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इंसान की नजर से देखें तो रेप में दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी मैं उसको भी जुर्म कह रहा हूं। तो ये जो ट्वीट वाले हैं या इसी तरीके से वो मीडिया वाली है खातून, वो क्या कह रही है, अरे इस मौलाना ने तो, इस मुफ्ती ने तो रेप को जुर्म ही नहीं माना, जबकि उसी वीडियो में मैं कह रहा हूं कि रेप एक ऐसा जुर्म है, अगर आप इंसान के नुक्ता नजर से देखें तो एक आदमी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा रहा है और उसको भी मैं जुर्म मान रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मूर्ति पूजा को अगर गुनाह, और जब हम जुर्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम गुनाह, जब रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो जुर्म का लफ्ज गुनाह के माना में इस्तेमाल होता है, और जब रेफरेंस पॉइंट इंसान है तो जुर्म का लफ्ज क्राइम के माने में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जब हमने उसका रेफरेंस पॉइंट अल्लाह कर दिया तो ऑटोमेटिकली अब ये जुर्म लीगल क्राइम नहीं हुआ, बल्कि ये थियोलॉजिकल क्राइम हो गया, और थियोलॉजिकल क्राइम को अंग्रेजी में सिन बोलते हैं। तो भाई खुदा के नजदीक अगर रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो उसके नजदीक जो सबसे बड़ा सिन है, जो अनफॉरगिवेबल है, वो मूर्ति पूजा है। ये बात उसी वीडियो में वहीं पर हमने कह दी और उसकी वजाहत भी कर दी कि इंसान के नुक्ते नजर से। फिर यही शख्स अगले हफ्ते आया और उसने कहा कि आप अगर दोनों में से, अगर दोनों जुर्म होते हुए देखो तो पहले किसको रोकोगे? हमने कहा रेप को। अब चूंकि उसको वीडियो चलानी थी, ये क्या बात हुई, वो यानी उसके लिए ये बिल्कुल गैर मुतवक्के जवाब था। चूंकि वो सीधी बात है, इस डिबेट के बाद पता चला ना कि भाई मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मैं एक वाकया मुझे जहन में आया, मैं सबको बता दूं कि जब पाकिस्तान असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो एक आलिम दीन थे जो देवबंद से पढ़े हुए थे और देवबंद के बड़े आलिम थे जो वहां हिजरत कर गए थे 1947 में, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। तो वहां पर कुछ लोगों ने जो जरा सेक्युलरिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी आपका यहाँ जनाब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या काम है, आप कहाँ लीगल लैंग्वेज को समझते हैं? तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम ये एबीसीडी हटा दो तो हम बता देंगे हम कितना जानते हो और तुम कितना जानते हो। मसला खाली एबीसीडी का है ना, यानी अंग्रेजी का है। इस डिबेट ने उस एबीसीडी का भी खात्मा कर दिया, अब एबीसीडी का भी मसला खत्म हो गया। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि ये जो है, इसी वो बंदा जब आया तो वो गैर मुतवक्के उसको जवाब मिला। वो सोच रहा था कि जैसे मैंने पहले क्लिप बनाई है आगे भी क्लिप मुझे बन जाएगी। हम जिस लेवल पर जाकर बात करते हैं उस लेवल पर ये सदियों में नहीं पहुंच सकते हैं, उस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर। तो मैंने ये कहा कि हम तो रेप को रोकेंगे। कहने ये क्या बात हुई यार, सबसे बड़ा। मैंने कहा भाई वो सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नजर में, समाज की नजर में, हमारी नजर में सबसे बड़ा गुनाह या क्राइम जिसको कह लें वो रेप है। अगर किसी बच्ची या बच्चे के साथ रेप हो रहा होगा तो हम सबसे पहले उसको रोकेंगे। मूर्ति पूजा को तो हम रोक ही नहीं सकते। हमें अखलाकी कानूनी तौर पर मूर्ति पूजा को रोकने का जवाज नहीं है, खुसूसन अगर मुसलमान किसी मुल्क में मुआहिद के तौर पर रह रहा हो, और अगर मुसलमान मुल्क है और उसमें उसने गैर मुस्लिमों को मूर्ति पूजा करने की इजाजत दे रखी है, तो कोई भी मुसलमान उस गैर मुस्लिम को मूर्ति पूजा करने से नहीं रोक सकता। जो काम खुदा का है वो खुदा करे, जो इंसान का वो इंसान करे। इसमें मसला क्या है, इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या है? और अगर ये चीज प्रॉब्लमेटिक है तो भाई सबसे ज्यादा फिर केस ठुकना चाहिए आर्य समाज के ऊपर। आर्य समाजियों ने मूर्ति पूजा का जितना खंडन किया है, जितना उन्होंने उसको कंडेम किया है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुरान में जितना कंडेमनेशन उससे आगे बढ़ गए, नहीं। लेकिन चूंकि आर्य समाज ने जो भी कंडेमनेशन किया है मूर्ति पूजा का, वो हिंदी में किया है। हिंदी को समझने वाले सारे लिटरेचर उन्होंने तैयार किया है, जबानी तौर पर किया है। तो आप उनके ऊपर क्यों नहीं केस करते? आपकी सोसाइटी उनकी वजह से क्यों नहीं मुतासिर हो रही है? आपके जज्बात को क्यों ठेस नहीं पहुंच रही है जब वो ये काम करते हैं? मेरे पास ऋषि दयानंद की ये किताब है सत्यार्थ प्रकाश, और उसका उर्दू तर्जुमा मेरे सामने मौजूद है। मैंने इसका जो 12वां चैप्टर है वो मूर्ति पूजा से ही रिलेट करता है। तो मूर्ति पूजा के ताल्लुक से उन्होंने क्या लिखा है इसको देखते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो इसमें एक उन्वान उन्होंने बांधा है, सफा नंबर 305 में, 12वां नहीं 11वां बाब है, मैंने गलत कहा।
बुत परस्ती की खराबियां। अच्छा तौहीद साहब, अगर आप उसको लाना चाहें हिंदी में या इंग्लिश का सामने, तो उसको ले आए, ठीक है। और मैं उसका जो मेरे पास किताब है मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। तो भाई बुत परस्ती के ताल्लुक से ऋषि दयानंद ये कहते हैं, और मैं बता दूं कि इस किताब को मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा हूं कि इस किताब को मैं सही मान रहा हूं, झूठ इसमें भी लिखा हुआ है। ये सिर्फ इल्जामी जवाब है कि अगर कोई मुसलमान बुत परस्ती जिसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है, खाली पहले ही बता दिया कि कैथोलिक बुत परस्त हैं, एबरिजिनल्स बुत परस्त हैं, रेड इंडियंस अमेरिका में बुत परस्त हैं, साउथ अमेरिका के अंदर बुत परस्ती होती है, कंबोडिया में बुत परस्ती होती है, वियतनाम में बुत परस्ती होती है, चाइना में बुत परस्ती होती है, जापान में बुत परस्ती होती है। हम जब बुत परस्ती के अंदर के लिए ताल्लुक से बात करते हैं तो सारी दुनिया को हम जहन में रखते हैं। तो दयानंद जी कहते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारी खराबियां गिराई हैं। इसमें जो तीसरी खराबी है वो ये है कि मर्दों औरतों का मंदिरों में मेल होने से जिनाकारी, लड़ाई, बखेड़ा और बीमारियां वगैरह पैदा होती हैं, इसलिए मंदिरों में बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए। कौन के? मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये ऋषि दयानंद कह रहे हैं, किताब में लिख के चले गए 150 साल पहले। क्या होता है? यानी वो बुत परस्ती को सबब बता रहे हैं, किस चीज का? जिना का, एक दूसरे के साथ इलीगल रिलेशन का, मर्द और औरतों में, और आपस में लड़ाई का, बीमारियों का। अच्छा, उसके बाद ये हो गया तीसरी खराबी। पांचवी खराबी देखें, पांचवी खराबी क्या है? कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के मुखालिफ शक्लों, नामों और हालात वाले बुतों के पुजारियों का एक अकीदा न रखने और एक दूसरे के खिलाफ अकीदा रखते हुए बाहमी निफाक बढ़ाने से, यानी आपस में हिपोक्रेसी बढ़ जाती है और एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ जाता है, मुल्क की बर्बादी करते हैं। यानी उन्होंने मूर्ति पूजा को देश के खिलाफ बताया है कि देशद्रोही वाला अमल है। अब ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उस लेवल वहां तक सोचा नहीं था मैंने कि दयानंद सरस्वती कहां तक चले गए मूर्ति पूजा को कंडेम करते हुए, को उन्होंने इसको देश के खिलाफ बता दिया कि देश के हित में नहीं है। अब आप करें इन पे केस, करें FIR फाइल आर्य समाज के ऊपर, ठीक है, आप उनको कोर्ट में लेकर जाएं, वो तो आपके ज्यूरिसडिक्शन में है भाई। अब क्या हो गया? अच्छा, उसके बाद ये कुछ नहीं है, अभी आगे बढ़ें। आगे वो क्या कहते हैं, जो सातवीं खराबी है, बल्कि छठी खराबी, हाँ जी, छठी खराबी देखें, इसी के भरोसे, यानी बुतों के जो आइडल्स हैं, इसी के भरोसे दुश्मन की शिकस्त और अपनी फतह मानकर बैठे रहते हैं। यानी जब किसी दुश्मन को शिकस्त होती है तो कहते हैं कि बुतों की वजह से हुई और हम बुतों की वजह से जीते, और उनकी हार होकर सल्तनत, आजादी और दौलत का आराम उनके दुश्मनों के कब्जे में हो जाता है। क्योंकि जब बुतों के ऊपर एतमाद करेंगे, बुत कुछ तो कर सकता नहीं है, तो आखिरकार सल्तनत, आजादी, दौलत सब कुछ दुश्मन के पास चली जाती है। और ये लोग मुहताज बिल गैर, यानी दूसरे के मुहताज, दूसरों के ऊपर कंटिंजेंट, दोबारा कंटिंजेंट क्लास बोला, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट और कंटिंजेंट हो जाते हैं। फिर आगे लिख रहे हैं, भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के मानिंद दुश्मनों के बस में होकर कई तरह की तकलीफ पाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये दयानंद सरस्वती उन लोगों को कह रहे हैं कि जो बुतों की पूजा करते हैं। उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं दयानंद जी? कह रहे हैं कि कुम्हार के, भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे। भाई ये अल्फाज तो हमने इस्तेमाल नहीं किए और ना इन अल्फाज के इस्तेमाल करने के हम हक में हैं। दयानंद सरस्वती से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस मामले में। हम ये कह रहे हैं कि बुत परस्ती गलत है। क्यों? अगर इस तरह के अल्फाज, मान लीजिए आप ये कहें कि नहीं जी कुरान में भी तो इस तरह के अल्फाज हैं, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, मुशरिकीन के बारे में ये कहा गया कि ये अनाम यानी चौपायों की तरह, बल्कि उनसे भी बदतर है। तो खालिक कायनात अगर कोई बात किस अपनी मखलूक के बारे में कहे तो ये खालिक का हक है। कायनात को बनाने वाले का यह हक है कि वो अपनी मखलूक को किसी भी तरीके से कंडेम करे। हम तो नहीं कह रहे ना कि
یہ جو مشرکین ہیں وہ ٹٹو ہیں, گدھے ہیں, یہ ہم نے نہیں کہا, یہ دیانند سرسوتی کہہ رہے ہیں. دیانند سرسوتی کریٹر نہیں تھے, کریٹر نہیں ہیں. آریہ سماج والے بھی نہیں مانتے ان کو کریٹر, انسان تھے نا. تو اس انسان نے معاشرے کو کے لیے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جس سے معاشرہ تر بتر ہو رہا ہو؟ آپ کو کیوں پریشانی نہیں ہے آریہ سماج سے؟ تو بھائی آریہ سماج کے تعلق سے آپ لوگ مہم چلائیں, یعنی جو آئیڈل ورشپرز ہیں وہ مہم چلائیں, ساری دنیا کو بلا لیں, وہاں سے بھی بلا لیں, ساؤتھ امریکہ سے, امیزون کے جنگلوں سے, وہاں سے لے کر آئیں, چونکہ وہ بھی تو پھر ٹٹو ہوں گے نا, وہ بھی گدھے ہوں گے آئیڈل ورشپنگ کر کے آریہ سماجی کو مطابق. تو ان کو بھی لے کر آئیں, ان کو بھی شامل کر لیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں, کچھ ایسا کریں. تو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جب آپ اس چیز کو روا رکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف تنقید ہونی چاہیے, اسلام کے خلاف بحث ہونی چاہیے, بالکل کریں, توہین نہ کریں, اور بغیر کسی بلاسفیمی کے آپ جو اعتراض کرتے ہیں اعتراض کریں. ہم یہاں سالہ سال سے اس چینل کے اوپر بیٹھے, دنیا بھر سے لوگ ہم سے سوال کرنے آتے ہیں, اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, اور ہم خندہ پیشانی سے جواب دیتے ہیں. ہم کسی آدمی کی توہین کر کے اس کو نیچا نہیں دکھلاتے. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی مقصد سے آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے الفاظ جو ہے وہ ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے, تو یہ آپ کے الفاظ طے کرتے ہیں نا. آپ کے الفاظ صحیح ہوں گے اور آپ صحیح الفاظ کے ساتھ اسلام پہ تنقید کریں گے, کرٹیسائز کریں گے, ہم اس کا جواب دیں گے. اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وی بلیو ان اوپن اینڈ ہیلتھی ڈسکشن, اور یہی پوری دنیا کے اندر ہونا چاہیے. کسی اسلامی ملک میں بھی ہونا چاہیے اور غیر مسلم ملک میں بھی ہونا چاہیے, اور جو ملک سیکولرزم کی بنیاد پر ہے وہاں تو سب سے پہلے ہونا چاہیے. تو یہ دراصل گزشتہ چند دنوں کے جو واقعات سوشل میڈیا اور میڈیا پر آئے اس کے تعلق سے یہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنی تھی, اور یہ باتیں رکھنا بے انتہا ضروری تھا. چونکہ میرے تعلق سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ تو انڈیا کے خلاف ہے. نہیں, میں کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوں. Welcome to Islamic Reaction Hub.